अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आमतौर पर हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको एजुकेट करते हैं, बताते हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सेठी साहब का एनालिसिस उसके ऊपर होता है और कोशिश करते हैं हम आपको ऐसी बातें भी बताएं जो कि शायद मंजर आम पर नहीं आती। सेठी साहब के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है और वो अपने मुख्तलिफ गुड ऑफिस से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आपको देते हैं और इनफैक्ट बहुत सी चीज़ों के ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी देते हैं। कुछ अर्सा पहले ये बात डिस्कस हुई मैंने और सेठी साहब ने की कि हमें सिर्फ जो करंट पॉलिटिक्स है, जो कि आजकल की सियासत है, सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे लोगों को, आवाम को एजुकेट भी करना चाहिए। और एजुकेशन भी उस तरह की जिसमें आपको ये बताया जाए कि हमारे मुल्क की या हमारी तारीख क्या है। इसके अंदर सियासी तारीख भी आ जाती है, अदलिया की तारीख भी आ जाती है, फ़ौज की तारीख भी आ जाती है, सियासी जमातों की तारीख भी आ जाती है और मुसलमानों की इन जनरल तारीख भी आ जाती है। तो नाज़रीन, ये जो आज का प्रोग्राम है और जो कल का प्रोग्राम होगा, इसके अंदर हम फोकस करेंगे कि हमारे मुल्क में तारीख को किस तरह तोड़ा मोड़ा गया, किस तरह से तारीख का बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया। हम शुरू इस जगह से करेंगे कि मुसलमानों का जो रूल स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम, क्या मुस्लिम लीग शुरू ही से पाकिस्तान बनाना चाहती थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके हवाले से जो हमारे मुल्क की टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, कितनी मिसकंसेप्शंस हैं, कितनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्चुअली गलत हैं। उसके बाद हम पूरी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रोल के हवाले से बात करेंगे और उस वक्त ये भी आपको बताएंगे कि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे वो क्या चाहते थे, कायद आज़म खुद क्या चाहते थे और कांग्रेस के क्या पोजीशनिंग थी, मुस्लिम लीग की क्या थी, उलमा इकराम जो हैं वो क्या चाहते थे और कौन कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने इस बात को अपोज भी किया कि पाकिस्तान बनाया जाए या ना बनाया जाए। फिर उसके बाद नाज़रीन हम इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व होती गई, कहाँ पर ज़रूरत पड़ी ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जिसकी बात आज हम करते हैं कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। क्या ये कायद आज़म ने कभी किसी स्टेज पर ये लफ्ज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अटर भी किए थे, कहे भी थे या नहीं कहे थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम बात करें कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उस वक्त कौन लोग उनके साथ थे और बहुत से सवाल इसके साथ मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो कि शायद मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। सेठी साहब से बहुत कुछ है पूछने के लिए मेरे पास। तो नाज़रीन, अपना इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, आई गेस आई हैव टोल्ड द व्यूअर्स कि हमने इन प्रोग्राम्स का हमारा एजेंडा क्या है। हिस्ट्री इट्स ऑलवेज वेरी डॉन्टिंग, हम पढ़ते हैं तो बड़ा डॉन्टिंग होती है हमारे लिए। There's so much to ask, सेठी साहब, where do we start from? मेरे ख्याल में मुस्लिम रूल 8वीं सदी से शुरू करें, ठीक, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो कि एक नेशनल करिकुलम के तहत बनाई गई थी, एक एजेंडे के तहत, वो 8वीं सदी से शुरू करती हैं और हमें भी वहीं से शुरू करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारी ये जो तारीख़ की जो हिस्ट्री बुक्स हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं वो सच बोलती हैं या झूठ, और बाद में ये फिर डिस्कस किया जाए कि झूठ बोलती हैं तो क्यों झूठ बोलती हैं, क्या उसका मकसद है, उसके क्या नताइज हैं और क्या नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है हमें। तो सेठी साहब, मेरे ख्याल में वी स्टार्ट ऑफ विद द मुस्लिम रूल इन इंडिया फॉर जो फाउंडेशन स्टोन की बात कही मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू करते हैं। अब वो 8वीं सदी में आते हैं और मुल्तान और वहाँ उसके करीब आते हैं और वहाँ सेटल करते हैं, और उसके बाद 11वीं सदी में गज़नवी वो जो रूल था वो ख़त्म होता है। हमारी एक टेक्स्ट बुक है, मैं उसका एक कोटेशन आपको पढ़ना चाहूँगा, फिर उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं। अच्छा, कि हमारी टेक्स्ट बुक्स इसको कैसे ट्रीट करती हैं। और वो ये कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि अरबों के ज़माने में पाकिस्तान का इलाका लोअर इंडस वैली था। ये मैं अब कोटेशन पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान का इलाका वो था जो लोअर इंडस वैली है, मतलब है मुल्तान से पीछे साउथ की तरफ। और फिर वो ये लिखते हैं कि 11वीं सदी में गज़नवी का जो एम्पायर था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसका जो हदूद थे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। 11वीं सदी में जो कुछ हो रहा था, ये हिस्टोरियन, ए टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट, MD जफ़र साहब ने लिखा है पेज 4 पे। ये बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं 13वीं सदी तक पाकिस्तान फैल चुका था
اور ناردرن انڈیا اور بنگال تک پہنچ سکا تھا، پاکستان پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک۔ خلجیز کے دوران پاکستان نے ساؤتھ کی طرف موومنٹ کی اور سینٹرل انڈیا اور دکن بھی پاکستان کا علاقہ بن گیا، یہ لکھ رہے ہیں۔ 16ویں اس کے بعد بہت سے منگولز جو تھے وہ اسلام انہوں نے اپنا لیا اور پاکستان اور اسلام سیف ہو گیا۔ ٹھیک۔ یہ لکھ رہے ہیں۔ 16ویں صدی میں ہندوستان غائب ہو گیا اور سارا کا سارا علاقہ پاکستان بن گیا، یہ لکھ رہے ہیں۔ اور اورنگزیب کے زمانے میں پاکستان کی روح برقرار زبردست سٹرونگ ہو گئی، زبردست، سارے اس علاقے میں پاکستان چاہتے تھے۔ اچھا نہیں پاکستان بن چکا تھا، بن چکا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں پاکستان بڑا سٹرونگ ہو چکا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ہندو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب کی موت کے بعد 1707 میں مغل امپائر جو تھا وہ ڈس انٹیگریٹ، وہ ٹوٹنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ پاکستان کی روح کمزور ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں پاکستان کا علاقہ وہی تھا جو کہ 11ویں صدی میں غزنوی کے دوران میں تھا۔ اب میری بات یہ بالکل میں آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اس کتاب کی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا انہوں نے تو پاکستان کو 8ویں صدی کے بعد پاکستان ہی پاکستان سارا ہے۔ دراصل سب سے پہلی دفعہ جب پاکستان کا ذکر آیا یا نام لیا گیا پاکستان تو وہ 1940 میں چوہر رحمت علی نے، انہوں نے یہ نام لیا۔ اور دلچسپ بات ہے اس سے پہلے پاکستان کا کبھی کسی جگہ پہ ذکر ہی نہیں ہے ہسٹری میں، مگر ہمارے ہسٹورینز جو ہیں وہ ہماری ہسٹری جو ہے اور پاکستان کی ہسٹری وہ 11ویں صدی سے شروع کرتے ہیں اور اس کو پہلے پاکستان بڑھتا جاتا ہے، پھر آخر میں 18ویں صدی کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی برین واشنگ جو ہے وہ کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے 100 سال 800 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے اور جو 1947 میں جو ہوا وہ تو 800 سال پہلے ہو چکا تھا اور اس سے بڑا ایک پاکستان کا علاقہ تھا، وہ پھر کم ہو گیا۔ یہ آپ کی ہسٹری میں بچوں کو پڑھایا گیا جو کہ فیکچولی انکریکٹ، جو بالکل غلط ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ پہلی دفعہ 1940 میں یہ اسٹوڈنٹ تھے چوہے صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں، اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ پاکستان کا نام لیا اور اس کے بارے میں کوئی بات کی کہ اس قسم کا ملک بننا چاہیے جس میں مسلمان، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ان علاقوں میں یہ وہ آئے۔ تو یہ پہلی سب سے بڑی جو ہماری ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی وہ اس طریقے سے شروع کی جاتی۔ اب آپ اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہی جو پوچھتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ دراصل 1906 میں مسلم لیگ پیدا ہو گئی اور مسلم لیگ تو بنی اس لیے تھی پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے بنی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ کہتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنی۔ ہماری کی ہسٹری کی تاریخ میں یہ لکھا ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ بنائی تھی پاکستان بنانے کے لیے۔ ایکچولی مسلم لیگ جب بنی تھی تو اس کے جو مقاصد تھے، سب سے پہلے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم برطانیہ کا جو راج ہے ہم اس کے وفادار ہیں، ہم مسلمان برطانیہ کے راج کے وفادار، اس کی وفاداری کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کا قائم میں آئی، ان کی وفاداری کے لیے سب سے پہلا۔ بریک ہے۔ سیکنڈ آبجیکٹو یہ تھا کہ ہاں ہم مسلمانوں کے انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کریں گے، مگر اس سے زیادہ بات نہیں تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو نان مسلمز ہیں ان سے دوستی رکھیں گے۔ پاکستان کا ذہن میں بھی مسلم لیگ 1906 میں نہیں تھی۔ تو یہ مکس کنسپشن ہے کہ 1906 میں آل پاکستان مسلم لیگ جو تھی، آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی، اس کے اندر کبھی بھی یہ بات نہیں تھی، یہ آبجیکٹو نہیں تھا کہ پاکستان بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کے انٹرسٹس کی اور آبجیکٹیوز کی بات ضرور کی گئی تھی۔ مزید ناظرین آگے چلیں گے اسی ٹریک پر اور کوشش کریں گے آپ کو بتا سکیں کہ کہاں کہاں ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا اور ایکچولی ہو کیا رہا تھا۔ ایک بریک کے بعد